जय जगन्नाथ सांगने आज वीडियो स्टार्ट कली। आज हूँ प्रथमाष्टमी। प्रथमाष्टमी कौन कौन हो निश्चिंत देखेबी आ मो सहित जोड़ी हूँ। आ प्लीज मत सपोर्ट करूँ। आउ लाइफस्टाइल चैनल को गोटे लाइक सब्सक्राइब निहाती करूँ। चलते ए आम कौन करुँच निश्चिंत देखेबी। आठी देखो मु पूरा रेडी सच्ची नुआ शाढ़ी पिंधि। एठी आम माँ एंडुरी कर सासुमा एंडुरी बनाऊँच। एठी मैं एंडुरी की जगी मो माँ दे की पलि ठाकुर पूजा करने को जगे बस हनु आसिक चल। एठी आमर प्रथमाष्टमी चूंगरे मूर्ज पड़ुची आ कलर दिया सर आपण देखे। एपटे देखो मोर दीज मूर्ज पकईबार व्यस्त। जड़े फुल काटुं जड़े कलर दे। आउटे मु तो वीडियो बनाऊँगी पूरा कंप्लीट हो सर आपको देखेबी। एपटे आम ठाकुर पूजा सरीगला। ठाकुर आग आमर एंडुरी कढ़ा सरी भोग दिखाई परुआ हे छुआ। ये आम चौरा भी नुआ घागरा पिंधाई। ये देखो आमर मूर्छ पड़ी कंप्लीट हो जाए। केमती लगुच भल लगी निश्चिंत। एपटे देखो पानी बस छुआ मैंने गाधेबे। आठी तो हनु आसी पहुँचल। एपटे आमर कलश को भोग दिखाई छुआ परुआ हे। आमर बंधा बना चलती आमर परिवा कटाकटी चलती तरकारी हम। ये छुआ मैंने फटो उठाऊँ आसी पोई डंक काटिया को तरकारी पड़ो। ये देखो ये पोई ये पोई डंक काटी सारे चलो नहीं जा। तो आमर परिवा कटाकटी सरीगला। चलतु जावा ए तरकारी बनइबा चूली रे बनइबा केमती कौन बनाऊँच आपण मानू निश्चिंत देखेबी। ये परिवा सब धुआ धुई सरी आठी मु हांडी रे बनइबी। हांडी बसई देती तेल देके आम परिवा सब संतुलिबा। ये सब परिवा पकई देती हल्दी लुण देके भल भाव संतुलिबा। कढ़े तो जगह हेनी से हांडी बसई। ये तो हूँ अष्टमी तरकारी तो सब परिवा पड़ी मेन जिनस हूँ मूला। मूलाटा अष्टमी पड़े सब परिया तो पड़ी देखिपे। ये देखो पियाज रसुण अदा मसला बागाई टमाटो कटाई। मु अदा रसुण तो भल भाव छेंचीदेवी। छेंचा मसला ही तरकारी बनइबी। देखो छेंची देती एपटे कोबी भी भाजिक रखीदे। अष्टमी बढ़ी ये परिवा सन्तुल गला। ये गोटे जगह काढ़ी देखो चीनी पकई तेल तातीगला कलर हाँपाई चीनी पकईली। दुईटा तीन तेजपत्र पकई सुखिला लंका जीरा जीरा देख देख भल भाव भाजवा गोटे देखते गोटे चीनी भी कलर उठीगला। मु पियाज ये पकईदेली से ब्राउन कलर हवा भाया भाजवा। ये देखो पियाज भाजी गला। मु अदा रसुण छेंचा रखीदेली पकईदेली भल भाव गोल नवा। देखो भल भाव गोल देती एपटे आम टमाटर काटी रखी टमाटर पकईदे। एमती भल भाव गोटे गोलईदे से टिके फ्राए होमर जो छेंचा मसला पानी देदेली। ये हलदी लंका गुंड आ लुण पकईदेली। जेहेतु हल्दी लुण पकई अल्प अल्प लुण देती हल्दी आउे पानी टे देकी
ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ନହେଲେ ତଳୁଟି ଲାଗିଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ମସ୍ତ ହେଇଛି ନା, ମସଲା ବି କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କଲର୍ଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମସଲା କଲର୍ ହେଲେ ତରକାରୀଟା ଭଲ କଲର୍ ଦେଖାହେବ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ପରିବା ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଘାଣ୍ଟି ଦେବି। ଆଉ ସେଇଟା ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ତକ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଳେଇବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି, ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ସନ୍ତୁଳି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଯେତିକି ଆମର ପାଣି ଦରକାର ଦେବା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଥାଳି ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟିକେ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଠି କୋବି ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି, ସିଝିନି, ହାଲକା ତାକୁ ତେଲରେ ଭାଜିକି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଆଉ ପରିବା ସହିତ କୋବି ବି ସିଝିଯିବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ସେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବ। ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ କରି ପାଉଡ଼ର ପକାଇଛି, ଆଉ କିଛି ସେମିତି ମସଲା ପକାଇନି, କେବଳ କରି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗରମ ମସଲା ଦେବି। ଆଉ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତାପରେ ଏପଟେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏଠି ମୁଁ ଅଷ୍ଟମୀ ବଢ଼ି ପକାଇଦେଲି, ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଏଠି ଘରୋଇ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଅଷ୍ଟମୀ ତରକାରୀ। ମୂଳା ବଢ଼ି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମୀ ତରକାରୀର ମେନ୍ ଜିନିଷଟା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଆମର ବନିଗଲା ଅଷ୍ଟମୀ ତରକାରୀ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା ଚୁଲିରୁ, ଆଉ ଖିଆପିଆ ହେବ ଏବେ। ଏପଟେ ଆମର ବଢ଼ା ବଢ଼ି ସରିଛି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ତରକାରୀ ଆଗ ଲୁଣ ହେଇଛି ନା? ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ ଏମିତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏତିକି କହି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।